আরে শাকিলা, তুমি বাংলাদেশে? আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। আর তোমার পরনে বেনারসি শাড়ি কিসের? मेरा माता पिता मेरा शादी ठीक कर लिया, इसलिए मैं इंडिया से भाग के बांग्लादेश आया, क्योंकि तुमको मैं प्यार करती हूँ। तुमको छोड़ के नहीं जी पाऊंगी मैं। दूसरा लड़के के साथ शादी करके मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तो मैं इंडिया से भाग के बांग्लादेश आया हूँ। तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं जिहाद। শাকিলা, তুমি আমাকে এতটা ভালোবাসো? তুমি তোমার দেশ ছেড়ে তুমি আমার বাংলাদেশে চলে এসেছো আমাকে পাওয়ার জন্য? हाँ जिहाद, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। কিন্তু শাকিলা, আমি তোমাকে এখন বিয়ে করতে পারবো না। क्यों? কারণ ওই সিচুয়েশনটা নেই এখন তোমাকে বিয়ে করার। কারণ আমি তো কোনো জব করি না, আমার কাছে তো টাকা পয়সা নেই, আর আমার ফ্যামিলি অনেক গরিব। আমি কি করে তোমাকে বিয়ে করি বলো? तुम कुछ भी करो, मेरे को शादी कर लो। मैं तुम्हारे लिए कितना दूर से आया है भाग के। तुम प्लीज मेरे को शादी कर लो। मैं कहाँ जाएगा? मेरे को इधर पहचान वाला कोई नहीं है। मेरे को कौन आश्रय देगा? कहाँ पे रहेगा? मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। তুমি টেনশন করো না, দাঁড়াও আমি আমার বন্ধুদেরকে ফোন দিচ্ছি, ওরা একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। এক মিনিট। हाँ जल्दी फोन करो। হ্যালো নিশান, তোরা কোথায় আছিস? আরে আর বলিস না, তোদের ভাবি ইন্ডিয়া থেকে চলে আসছে। প্লিজ ভাই, তোরা একটু কিছু কর, তাড়াতাড়ি চলে আয়। আচ্ছা ঠিক আছে, শোনো, আমি নিশানকে বলে দিয়েছি, ওরা আমার ভালো একজন ফ্রেন্ড। ठीक है। ওরা আসছে, ওরা কোনো ব্যবস্থা করতে পারে। हाँ जल्दी करो। তুমি কোনো টেনশন করো না। हाँ जान जल्दी करो प्लीज।